Evo vidite, odi Bukefala, vrati se. Uzeo sam ovo grožđe. Pojedem, ajmo gore, ne može Bukefala. Ne, ajde gore, ne, Bukefala, vrati se. Bukefala, ovo. Doći. Bukefala, doći. Dođi, Bukefala, dođi. Samo da prođem iz nje. Odi, Bukefala. Bukefala, dođi. Bukefala, dođi, Bukefala. Morate taktiku. Kockica, odi. Bukefala, nemoj, dođi. Evo jabuka, Bukefala, ajde vidite. Tu ima jabuka, govorim tu. Bukefala, vrati. Dođi, Bukefala. Garica kaže, nek se vrati. Kockica, dobar budi, kockica. Bukefala, dođi, Bukefala, dođi. Ajde, bata, ja. Ajmo gore. Idemo gore. Gore, nazad. Gore. Tako je. Kockica, vrati se. Digla rep. Kockica, vrati se. Dođi vamo. Brzo. Kockica, vrati se. Dođi. Odi, kockica. Vrati se. Vrati se doma, skuhat ću ti pašta šutu. Odi, kockica. Dobro, vraća se on. Znam je njihovu narav. Važno samo da sam ja Bukefal. Ona će čuvat ovce. A jebi ga kukuruzu se slađe. Razumijete? Ali kažem, oni ako žele neprijatelja od mene praviti, oni to mogu. A vidite, tamo sam ja lonžirao na Ivanovom, to ono gdje je zaraslo sve, on ima jako puno. Bukefala, nazad, gore! Ja sad teleskopsku palicu ovdje, samo da stavim ja unutra. Čim ona vidi, evo sad će ja nju izvući, otraga mi je. Tako, to je to, znam ja njima. Sad ću onda ovdje popički malo, kad prođem ovdje. Ovdje, kockica. Evo vidite, sad ću ga ja udariti malo. Reliti. Po repu sam ga više. Nemoj zajebavati. Ti znaš šta ja hoću tu. Htio sam ga poguziti jače, ali ispalo je po repu malo. Samo da oni znaju. Sad ja moram gore, da mi ne udu gore. Ovaj je bio, ni zavese on nije imao, jer nije mu bila potreba, nikoga nije vidio. Sad kad sam ja došao, hajde već zavese kupe, vidio sam da se noć, ja sam je osvijetlio jednom gore, znaš, bilo oko kompjutera. Pa sam ih osvijetlio i onda su oni došli na ideju da kupe zavjese. Ali nije došao na ideju da ogradi svoje pose, svoje imanje. Evo Gavranovi Grakću, nečija će majka samo unu presti. Tako ja dođem tu, relaksiram se. Dobro, Bukefala, ajte ulad. Tako, a vidite vi pametnjakovića. A su oni u kukuruze, jebote. A kažem, zato moram to, taj njihov način života, način razmišljanja, ispaše i to. Oni neće tu gdje, oni vole tuđe jeberga. Dakle, to sam već pričao. Tu, kako sam ovdje zabio 3 eksera. Evo je 2, uđe ovdje. Onda je rascijeplo, vidite. Ja sam razmišljao kako da to spriječim. Evo to. Onaj je pravio, nije računa na to. Vjetar puše, kad bude zapadnjak i južnjak, onda to. Kad bude drugi istočnjak, onda otvori ovo i to lupa i tako. Dobro. Dobro da vidite malo moju inteligenciju i kako pomoći. Ma nije ovo moje, ljudi, razumijete, mislim, ovo to će biti. Ali ja sam rekao, Nevenki, za centriranje ću ja onda doćeš još više. Radit će tvoja tiskara, uredit ćemo to su da radnici budu. Garavi, dođi. On će ovdje sada. Garavi, dođi. Vi ćete ona naučio. Sad će on. Ovdje, dođi, Garavi, dođi. Vi ćete vi kako će on ovdje. Evo.
Dođi, Garevi, dođi. Dođi, Garevi, dođi. Dođi, vidite. Hop. Tako. Evo. To će Garica od njega naučiti. Evo, pepo moje. Tako. Sad jebi ga nisam ponio knjigu Jovanka. Htio sam o Jovanki, Život na dvoru. I da čitam tu, lijepo je hladovina, svježije. Vidite, i ja nisam to pokosio. Ja sam to mogao pokositi sebi, to od ravno bilo još zahvalno. Kosio sam tu ovu koprivu i ovo što je bilo, vidite, onda je koprive. To kad naraste, onda to jača, to je i ovo sada nisam. A to je ona stroj onaj što vi koriste uz cestu i to uz potoke i sve ona to. Sad ovaj pita kako to ne, vidite kako je bilo vlažno, ostavljalo trago, to je teške stroje. I to je sasječeno i ide to u đubar gnojivo. Evo vidite, on ni zavjese imao nije, a tu je od 92. čini se i tako. Evo, sad je kupio zavjese, nije nabačena kuća i tako dalje. Sve nema, samo ima da naučiš kako se nabaci, da to središ, jevem ti mater, električar, ja sam htio s njim da mi radi u kuću, da ga zaposlim, plaćam. Ne, on meni Boga opsuje, ja njemu kažem, ko meni Boga opsuje, ko mi majku opsuje, smrtna kazna, ko mi Boga opsuje, još gore. Pa sad svi mislite šta je to još gore. Tako, ja ne pričam priče. Evo, tu su oni, ovi su s Audijem došli po med. Sigurno, evo ga vidite. Tu ću zvoniti. Ovi su se ogradili, ne žele niske imati posla tu. Razumijete, malo mene oni imitiraju. Ja sad ne pričam, ove dvije snahe nikako nisu mogli, to su dva brata. Dvojni objekt napravili i to je svađa. Ova Milica bila zgodnija od ove, to šta da pričam, jebika. Ali sad vidim stoje, kad im je svekra umrla, stoje zajedno, sjede zajedno tamo po kraju odra. Radi drugi, evo, zvoni čovjek ponovo. I čeka, oni sada rade, oni pakiraju, prave za Todorića Konzum i u zatvor, za doručak, one male 20 grama. Evo ga, otvaraju se vrata. Ne pozdravlja, on se naslanja na štok, ne zna ponašanje. Treba što fino stupiti, šta on ima, držati vrata i nasloniti se na štok. Da, oni su, mislim, sa Krka da su tu došli, ono države pčele prije, mapro displeziju kukova i ovi što, kažem, jebote, bolestan, preživio, živi, a zdrav Marije umro, misle oni zdrav, Marije volio popiti. Joj, to nije jedno, on mi si rekao mi nešto, evo, to nije. To je to, da vidite sa štakom, evo ga. Kaže on neće, joj, doktore, veli. Aha, nije valjda da će, hoće prodati tu je Ivan, njegov sin. Aha, izgleda će. Ili prodati ili nešto. Ili njegov mehaničar. Možda je mehaničar. Je. Nije to valjda Ivan. Jest Ivan, jevo sve. Ovaj što je dole. Kaže, zna doktore, kad hoće ženu jebati, da će se kurac digne, probio peticu dasku. A kad neće ništa. Idem ja sad snimiti da mi kaže ono u vezi onog miksera.